Ito yung Sanchong. Yan, factory namin. Mia. Sanchong, the best company of Vietnam. Ito si Erwin, ang CNC operator. Tingnan natin. Bakla. Bakla leader. Tingnan natin kung ma-download sa YouTube. Tingnan na natin. Wala na. YouTube. Kan YouTube atin siya. Download YouTube. Diba eh? Suso. Laki bolot. Doa ya. Whiskey lah, whiskey. Mr. Whiskey. Saya. Itu seri. Haha. Oke.